सुबह की दुआओं का मजमुआ। नाज़रीन, सुबह के वक़्त इन दुआओं को लाजमी पढ़ा करें। इन दुआओं के पढ़ने से अल्लाह ताला राजी होगा और पूरा दिन आपका खैरियत के साथ गुजरेगा। तो आइए इन दुआओं को हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुने। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्लल्लाह या मुकल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदक अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायाति मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला अबीना इब्राहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततअत अऊज़ु बिक मिन शर्रि मा सनअत अबूउ लक बिनिअमतिक अलय्या व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अइन्नी अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला ग़फ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दीनन इल्ला क़ज़यतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरति इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़यार व सल्लम तस्लीमन कसीरा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्लल्लाह या मुकल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर।
اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد نبيك. اللهم صل على محمد وعلى أبينا إبراهيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا.